बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपके रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले की एक और रोशन किस्त में हम नूर हदायत के इस इस्लामी सवाल जवाबात नंबर 14 में खुशामदीद कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो हमारा डेली चल रहा है, इसी वक्त हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वज़ाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल यह है कि जंगी हथियार किस पैगंबर ने ईजाद किए थे। दोस्तों, बहनों, भाई, बुजुर्गों, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजे गए नबियों में से हर एक को एक खास हिकमत और मनफरद महारत से नवाजा गया था, जिसने बड़ी नौ इंसान को फायदा पहुंचा। कुछ ज़रात में तोहफे में थे, दूसरों को तहरीरों या दस्तकारी में। इनमें से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में बेबी डेविड के नाम से जाना जाता है, को धातकारी और जंग में गैर मामूली इल्म में नवाजा गया था। अल्लाह ताला के हुक्म से वो पहले नबी थे जिन्होंने जंगी हथियार इजाद किए, जिसे लोहे की अंगूठियां, तलवारों और ढालों से बनी जरी, जिन्होंने जंग और हिफाजत के फन में इनकलाब बर्पा किया। इनका हुनर मर्दों से नहीं सीखा गया था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अलहामी तोहफा था, जैसा कि कुरान पाक में मज़कूर है। कुरान पाक सूरह अंबिया आयत नंबर 80 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बेमिसाल नेमतों पर रोशनी डालती है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने आपको आपके अपने तशद्दुद से बचाने के लिए इन्हें जरी बनाना सिखाया, तो क्या फिर तुम शुक्रगुजार बनोगे। यह आयत साफ जाहिर करती है कि जरा तैयार करने का फन वही इलाही था, और यह कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए हिफाजती जंगी साज़-ओ-सामान सबसे पहले तैयार किए थे। अपने जमाने से पहले लोग लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिन्हें पहनना और मुंतकिल करना मुश्किल था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एलाम से लोहे को छोटे जुड़े हुए हल्कों की शक्ल दी, जिससे लचकदार बख्तर बनाया, जो बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और आराम फराहम करता था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 में एक और मौजज़ा का जिक्र फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और यकीनन हमने दाऊद को अपनी तरफ से नवाजा। हमने कहा, ऐ पहाड़ों, इसके साथ अपनी तस्बीह करो, और परिंदे भी, और भी इसके लिए लोहे को नरम कर दिया, और कहा कि मेल की पूरी चादरें बनाओ और कड़ियों को दुरुस्त तरीके से नाप लो, और मैंने जो कुछ किया वो तुमने ठीक किया और करो। इससे ज़ाहिर होता है कि इसके हाथों में लोहा नरम हो गया था, जिससे वो इसे आसानी से मुफीद शक्लों में ढाल सकता था। इस खुदाई ताकत के जरिए ही इन्होंने हथियार और जरा बख्तर की नई शक्लें ईजाद की। इनकी इजादात ने न सिर्फ जंगी टेक्नोलॉजी को तरक्की दी, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के दफा में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के दौरान मोमिनों को नुकसान से भी बचाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी और बादशाह दोनों थे। उन्होंने बनी इसराइल को सरजमीन पर इंसाफ और हिकमत के साथ हुकूमत की। जंग में इनकी ताकत, इनके तकवा अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी से मिलती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अबादत और काम की अजीम फजीलत का जिक्र फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 1131 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात सोते थे, इसका तिहाई हिस्सा पढ़ते थे, और छठा हिस्सा दोबारा सोते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन रोजा रखते थे। उन्होंने मालूम होता है कि अगरचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ताकतवर और जंगजू आदमी थे, लेकिन इनका दिल अल्लाह ताला की याद से सरशार था। उन्होंने अपनी मेहनत से रोजी कमाई। सही बुखारी हदीस नंबर 2072 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान का बेहतरीन खाना
وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ان کی محنت لوہے کو ذرا بختر بنانا تھا، جسے انہوں نے اپنی روزی کمانے کے لیے بیچا تھا۔ یہ بات کے عکاسی کرتا ہے کہ بادشاہ اور نبی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو انتخاب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہتھیاروں کی ایجاد نقصان پہنچانے یا ناانصافی پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ امن قائم کرنے اور صالحین کے حفاظت کے لیے تھی۔ ان کے ہتھیار اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق کے دفاع اور مظلوموں کے لیے انصاف کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان کی مثال کے ذریعے اسلام سکھاتا ہے کہ طاقت کو ہمیشہ نیکی کی خدمت میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، ظلم کے لیے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ الحج کے آیت نمبر 39 میں یاد دلاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اور بے شک اللہ انہیں فتح دینے پر قادر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو بدل دیا۔ لوہے پر ان کی مہارت نئے اوزاروں، آلات اور ہتھیاروں کی ترقی کا باعث بنے، جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن ان کی مہارت سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان کے انصاف کے احساس نے انہیں ایک حقیقی رہنما بنا دیا۔ ان کی طاقت کو تقوی کے ساتھ اور طاقت کو ہمدردی کے ساتھ متوازن کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے جنگی ہتھیاروں اور ذرا بختر بنانے کا فن ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے لوہے کو نرم کیا اور اسے بنی نوع انسان کے لیے حفاظتی پوشاک بنا دیا۔ ان کی اختراعات تباہی کے لیے نہیں بلکہ حق و انصاف کے دفاع کے لیے تھی۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تمام علم اور طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کہ حقیقی طاقت نہ صرف ہمارے پاس موجود ہتھیاروں میں ہے بلکہ ایمان، راست بازی سے، اور جو ان کے استعمال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی صلاحیتیں اور طاقت کو نیکی کی خدمات میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے کہ علم کی ہر نعمت ہمارے خالق کی امانت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو ہم نے یہ بیان کیا ہے اس کو سمجھنے اور اس کو ماننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر زندگی رہی، ایک اور متاثر کن سوال و جواب کے ساتھ اپنے اسی سلسلہ کلام میں، جس کا نام ہم نے نور ہدایت رکھا ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔